FIM FM, Dantégué, le débat. Alhamdulillah rabbillah karamo umbarase wa kifany namu wonnamane wonnaga nagan findi wo ma invité la abbe ma groupe be wonna ko lon parti kende na fanyira agana parti na findi parti mundunna wonnamane UFNG wonna ko lo fanna ma langi ndinan kuyi ina ma CPA collectif des partis politiques pour l'alternance nye to wonna ma sin sumana yo ma sin sumana ko be ro ma sin so atanyira devant wonna mana bismillah khuru logon diran nara to fa logon diran to albarka Ousmane Mangura nta iburu wayande masengene be ato jange mo ga émission be anaka adoni na mobirimma wota journaliste wora kolon mudo journaliste mo ga kolon adoni ndina mo ma si c'est doni ndina ma mo ga yarata te fan doni ma donc na fait que mon fende to Ousmane Mangura nere mu fan wona adonu na fait madi fo ngamasse on ramasse et puis on voyant on bore be hurukui ma hurukui alko yiborira lan yiborira sirayari parce que mon ato anu fala à récupération des biens de l'État na wali bara folo et puis wali huntiri yamana na mo bara to na fe bara sira mi référement et puis na mi référé fan ni naxe e bra série en fora a série a garanyere e ga na manifé kui anu mo bara to na nyere fan na bafi donc na fe ko son mangura mu fa to abara fala nebe e ga mini na mini bara raba anu eta na série nyere fe mais mu fa to mi regbate ne mu na tok ne muna de yura yama won se c'est de wongbe se mu fato mi ne bara khidinera ina ne kuna kanafe Ousmane wona dun na fe mari wona fal na mrebe e galu parce que Ousmane mu kelde makuya na fe gbegbe bara rababe mu barato amuna fe yomu mu be donc na ram fama wombe wongbe se na naki wonga sanse rabilala et puis na se na naki mu ne masuka faira parce que Ousmane ina mato mu biringa khobri na suma na fe kui biring c'est-à-dire mu harira nara c'est-à-dire mu na to mirene wolfe na fi makian ko la afina mu ba na fi mu na fala mene be on a ensemble na fari karamo babu on a mene na fi no ma leader de relatir na ina relatir ya ma birinna ina ma se be ina fronti wakati mareki Franki wakati mara ina ga wonga brasserie e fora ba mu guerre talade mu bela ba mu fan kadi mu yi odi wonga ska kiti bang de ba kiti na kan lamba hasa nana ga masi fasaklema anaka ntandi kiti non li munya sembe munya fara mu munya kolo munyi ne e bara tunga bara wolo yari atoska yari na mu fala wonga de ombora na mu fala wonga ombora ha si e nakana ba ita stock ina ita mfabu nda makolo i garge nara ngarge nara kono iko ina kana ifene ndesara alko ha munafa kono kam bundi safana kunna kanema ya kula meni le sekide enara bangi ne kui akara gbele ndife mol bara wumri ndeto ne goro ena subeyana nak atam subeyana nak nye ite poto koma iska hesa kamera boro na kan wonta mbiri magaga maka fenne ndekana na lingira ku kere mameni menge sangi fan power so mri na nya do kike printi mahamato hasala so ga sode vode kita kremo fabi imam wona men subeyana anu wo ma moderateur bamba adi e bomba ina foto alo balle ko ikini mane wallahi edi bombo na lo balle ko Allah Muhammadu ya ko lo balle ka men ska balle kine fokora ya kali wa akuli di lantang kine anse mana fa ko mek e sa tiri ne karamo ya Allahu akbar e desira kono mone man nanse dime burunte wallahi na bombo le kana mo bomba ya birinka ina ne matal carte d'identité meira wallahi carte d'identité yati meira no modèle le yati ina me ka sa voter ka carte na neira mo recenser to e mo recenser tina ni na minima tama ina na mene les resines ina fala non fallait nara ne modèle na to minima c'est ça le problème Ousmane on a transition non on a mané transition on a folo ki na la rayon afanya kono wombara to yari wolengira Burkina Faso mato onato ne wonsinge o ma CNRD singe coup d'état rabani nye e singe namfa e mufunya magarin era keli
ina kamna la Guinée men ngero sono e singi na raba kono na auto Burkina et en singi bara masala misali fi e ha masala misal lansara fe singi na vini fe kende singira kana mo wakara sabari ne ira nye kono na ne re fan sérieux fon na timema e sebe buki fan kui alen kermeya la Guinée ke bela Burkina be bela ti isugandira ba na buki ma e na ga mu continue ya amuto ngosuli nye commission amuto ngosuli e bar no commission do la commission do gambi e bara ma se fasaklima e na etan sende karisa ya e na muta mura election araba me kikenana na ke tambere keldeto e bare se ke fankolo nye la Guinée tan lo mundara o manna ma gore Constant Sarr la Guinée tan lo mundara anu CNRD e to menge ya tongo e ma se na wombe e na muta mufa kankande kibanyi ramma mu manya mu do ma kibanyi muta na manya ki yo ba fe ne kana mu fa na yalande kono muna yala mane mafure hawa nye kui alko mo akibanyi lu la Guinée kan de be démocratie va na ma gorode agano la Guinée tan ne reda aki ana kayam nye kono wombra bu hanki kayeri won tambe na kan findiri sugandira hanu mu na kan findiri won sodera won tambe kana mo ko fabu wakati mukolo yakula bar findu konte filira wakati mukolo anu sinere mamu ma se tongo me ramase wombe wo ma gouvernement fasaklema gouvernement ramase ena ka mo wakati na fi transition na won ta folo yinyera won sa da menyena nye kono kana ko yakula ka wo yinara ina ka tumusa tumma nta ibro amase na wombe adoni birima nye kono man na amase wombe asali menge sayna donama lady hali mange fagari donama donama ifana wontan non di fala doni woma nye kremo ba wonna kolon gundove la Guinée be américain nanali na mo ve nali kono nyene ndena nyene na kan fo munye nyene birimbe ina ma du nyene na nyene fo mbalasiga wakaran de tan lintin lantan fe wakati ma abarsa nyene munye wo mbara ba gore nyiti umbara ma gore nyiti ba tan wakara na kan finir printina bela fawi amudo xam kono wo mbara to na kan tan finir karmago ina mato ina ma chronogramme do my transition a chronogramme ay yeraki a soki ay miniki karmago na wakara tan kuyi tableau ndi dinte tan seber na ndinaki ina mato tableau na kan seber alko wo may chronogramme ne ko wo may transition ne yeraki karmago alembesinge charte fala kane na charte fe wo na ko la bin barti horma na charte fe ndefan finiri yaratira na kam fambra na fe fan fora ar tefe na la grofe alko ono yere da kina kayama wona ko na findi CNRD président kadi ku wakara na kan tan na woni wo mafira saka kayama du nyene sak wakara na muyak asana ngamunya nyenema karamago ina mata friande bawo na ko lu fegbegbe na ikui na baraba wona ko gouvernement kraya fama na gouvernement kraya e masengene wombe ana ngam fini premier ministre ra ana gouvernement ma gorofe abinyande abinye na la madina président de la transition kono karama fa ma sen de masen nabi wondo premier ministre a fait fala wona premier ministre fala ma ha sere ne tongo ha ministre ha ministre fora ha se number wol ko ba karama wona ma se mbana aska ha yetra luna kanyi karama fa na ma se be ana ndamula gara kayina ga mire suka ndiri ina ma sen nabi anu be ku asebere aki ana keya na kan fam findi lembe ra na lembe na kan tonno ma yandi dana fa ma sen de kersa ya ga wolina ya afulo be na dang be ne wona mana birin président CNRD kalamo na kede na woni kono kalamo wona fa men gasanyi be ina adundu gbegbe ya binara akoy mananali basala tisenne wule dalisagi man do refan akarmo wenanali koyma wallahi billahi talay asira ga ba mana na tisen ha tisen kheli to gamane Allahu akbar
karamɔgɔ Fabu wonna beta sinde wonna matima menne kono wonna sama sema wonna mana wonna wuya inde be allo blaga foko inde be karamɔgɔ Fabu allo CNT magrufi wonna kola sa na CNT dilay fanama kono na CNT etana fama wo mawakara etana fama wakara ndese e me blaga te sugandi man na ba fende me la ma fera bari kono ndefo na ma fa yaratira na président du CNR dira nye una kolon dele na birimma aha alenkel me ya fefam aha kolon tongi do na gera tomba nun tonsa ne fan définir na fan yaratira wona mo président CRD nye na ram findi karamo nto fema ito fema fode to fema imam to fema legene kabiri to fema wonga na lampala gbendema karamo constitution ya randi na binya so ndira o ma premier ministre nye kono indi ngina birin karamo Fabu Allah wona tanga Allahumma amin bilenkereng Allah wona tanga Allahumma amin ngaratin Allah wona tanga amina wona fe na yiki o ma gouvernement ela mi hamase itongo elama era masé tongo elama era yabiti ba wo mo se ki kolo parce que on se fait dedo makolo parce que Ousmane wo mbar ibene wo mor ibene kono muna ko lagne ka akere ma fura amule fala made bismillah amule fala Ousmane wumbar ji fe birinto bukina ya ina kan falaki belga fo mama kono mini khine allo ya falakina du nyena sabu ya du nyena kono khasalu anana kine won tambe ali maji fe yere fe kina re parce que fe begbe bara dangi be kui abara raba begbe sebe defanna ina ana fari khasiga naki amania manara amania manara afala manaki ne wana fala ako fena sakina ga yatongo malaki Ousmane namu ntamma koso singe na minde na sinde nde na CNRD ra haya ina koso sa fait haya ndi koso sa fait ngiyeri na kui ngiyeri na équipe mundu na CNRD ra seni haya ina koso sa fait CNRD tout le mati CNRD semere ne to fabe Lansana Conté na ga équipe Allahumma amina Allah ka ko amina Lansana Conté na ga équipe to fa onde biri colonel kelfa khonyi ha dogo CNDD to fa et to folo sinde on équipe na singe e ga wakara nan se fa nyeri CNRD tan ya se même nan tu CNRD ka do ko ne yama o ma folo CNRD ra wo muna ke kolo ya to magrigi ya magrigi fena daki ande di fala kono rauna tongo aloji constitution gafira e fala ne be ACNT ani la constitution yakandima yamabe etana décidément etana falama temps de transition délai de transition abiri qu'on a barre bébé que 4 ans wonji buki du yene sa buki na mbuyari 4 ans transition 4 ans anu mobara politicien gbegbe era lambe o ba d'intérêt sabi eba estimation naba transition a duré ma volé karamo Fabu dovo zanyi ba vilima yala diare zanyi ba vilima awa izanyi ba vilima amulamfa diare zanyi ba vilima Ousmane non konto filima na dena gadi amuyongi ina mato ina gaji kaidi bena gara fala sinde a justice na ma ministre de na ga kiti bangi anana mansinge na ga singe la falama proposition singe bena ga siga sinde CNT gara fala atana singe ara proposer ma abun bar fa findi fefrina je khayi fi fala wumbe legine kaka ske nde na CNRD ra on transition mundun kui parce que ji du nyene sa document na tongo ko nyene ira on na to ko ne be élection folo ma be fo 2023 agnon 2025 Allahu akbar khawonna tongo naki ka du nyene sa ji sa tongo ko dena kan khasali nakinara abara fi la gine kebe
La Guinée qui est barré mon khori, bar question c'est et boumma. Et dans la transition femme fala fait fait femme. Du document. Coston de ça fait. Fala faire est-ce que Emofar era yamara température tongo. La vallo mama tombe. Est-ce que je mara Ousmane. Asa ni etana ya tout. Mo il fait wala mo ga ko le yamana agna. Ya ko donc rata kelele mengena. Ni rina ya kelele. Amegbe mo parce que non ma fini parce que il a dit document farimato na semerna et na fala a follow de na confidentiel et na sema confidentiel sur Ousmane confidentiel pedu nyene tansa no masikadi dia sa gundo tongo asali nyene ga maso Ousmane ya masabe atigi mutori atigi dobo clé ramati ina moto wakati na clé ramati anu wole geta on a wakati on technicien para la temeni asumena on va faire sur on blema ya ma sai inde manna on ga lenkere on ga de dogo alko lekne ka faramu aki anakema dentege wonya kosi le débat. Alhamdulillah rabbil alamin o barak bilé o namane o naka tore mu ñari fakama o mbe dentege o ngafa dentege sa o barana be gine xebu xarli xema xor kanyi abara ma sey kende ma se o mbe abara xibar kende so woni o namane xal xane me nara o barak bilé mba o nakolo wonna transition ka transition karamo fam transition ka transition non transition nara yakolo ndena fama be transition o marle allo me ne fama nake allo me ne fama nake grief grief o marle fanga grief fala grief o mara karama ko viki rebo ba hatam fa mara o printita yedi di nyako amina baba namma baba fab o mara ko to fili faba masengre akos wakara ko ana nyenani nyenani kono alugumbe ma fala de kikenani ma fala logo nani de alugumbe yakolo sese famu wonkila wa sallallahu alaihi wasallam sese ma rono foka frita fala be yo Firaun ta fala be yo Firaun ta fala be yo mayanara anu yo mayana Ousmane inu dogo karama fa imam nam alugumbe nyanani wonna ade dogo wonna a serbete wonna a sensi ke yemuna mu fu yanga manda donga ape na fala de Ousmane nam ji dugume ya ga samini dugume na awunya dugume na kan ya langa sa yebu mandende dugume na goro yebu makolo ko ba fini transition dugume na ye ga na kan belebela bi na sa bi ako yele bor ma dimbo ye ga sansaira bi na nambara dugume bo ke ye fari nyama ya barata ko na fola man transition fait puis on est khali to ko awusuma ayo wallahi ko frère na ibe to ko fata do ko na usuma wallahi to ko usuma imam ga woni ako imam Fab yo Fab suma karamunna na fele be yaga usuma yebumma wallahi yaga usuma ko frère minima e barato wo ma fore na ga awon na kan fala ma yara tebe khakhilima nan to ko dere garima ya mukana faw khakhilima nan to ko dere garima ade ko le nan kayeba wallahi ko nagara afala yagle no afala le gine kebe kha fara mu na kan parce que na fala na ki yande sogoma yande tirida ene na kurinde kui inu buragande matalama asa me post alima na sanke na nde post ara gata yira yi ombara tobe yi te na kan samini ko dugume kui akei atanan kedi ki fasakhilima election lamma arab de bala nagama nasaraba ma fa juin 2025 awota juin 2025 na wakala brin na be kui han cour suprême sa aya valide ma wakati na ga hammenge sama gorma wakati na ga kono won ma fala de yi fatang CNRD nanna kono wombara to transition ba wo muna bo betrama walla gine nan kui transition na gal lamma garanyara la gine ba bela fo mu do mamma fala de ndara kono kedi na gamba ba la gine fe bunye ma furri ha fo ya fa mana de kono ina ma to ya kosa na gantan na nondira ba wo ma fure na ga ina me kura bagara akori nangira akori mo gira itana kole kuruma bagara kina ga transition wo makolo wonna kepeni na ganyi kunti yora nyara fe wo makolo kono
mana ikedi barama se élection 2025 Ousmane ako du nyene sa na munya nyene ma on to ko na sebe ko beki agence nationale de lutte contre la corruption en commissariat général de lutte contre la corruption on ta munana fagamo parce que kanona grief nan grief na wali na ba grief ma ko nan fanta ko fe e nous fala que depuis octobre 2021 à 6 mois non na bamba atifa kono non fana be e na président de CNRD non manota ya mariade no kui atana manaka atana man no mire sugandi manaka lu mata place kui mais no mire na kine sugandi manye mundu e na kane sa sugandi ma fo décembre 2022 élection ya trafic on bara seni tobe on bara bangden de fa tobe OTG na be ado matapa voilà dita se birim fama ako na bara on kusande a seni mo élection han ler firing han ler sakan woni fari wala wona kan so woki woni firma ne fa ya kenda ya ko la kribo kona kaya sa mara ko le fule tamfari ado nyoko kanu o yengel to ngara guru ba o makilema woni so so fore na ka ko den teketari soutenara ba o den tege nan kui o yengel to ngara guru o mo ko yebara fa ma ko le woni bi nye afanya to gundi bara fende ndeme agara saka kina kayama aga ma wori no aga funike yama aga lenkerme ya wonne afanga gbefi woma Allahu akbar abiri musalira kermo wo yenge to ngara guru den tege éviter racho